अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। आपको पता है जब इस चैनल का मैंने आगाज़ किया था तो मेरे साथ एक मेरी पार्टनर थी जो यकायक हमारे शोज़ से गायब हो गई और आप लोगों ने पूछ के वो कहाँ हैं और मैंने उस वक्त इसलिए जवाब नहीं दिया था बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर हर कि वो जो उन्होंने 1 साल की ब्रेक ली है ऑलमोस्ट, वो खुद आके बताए कि उसका रीज़न क्या था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझें, डॉक्टर सामिया राजी इज़ बैक विद अस और उन्होंने इस अरसे में इतना कुछ किया है, आप भी उनको कैमरे में देखेंगे तो आपको वो टोटली ट्रांसफॉर्म भी नज़र आएंगी। सो सामिया, वेलकम बैक। Thank you, मेरी जान. Thank you so look much. at you. Really? 20 years old. ये तो अब आप लोग बताएंगे. Wow. खुद को तो नहीं पता चलता ना. You look Thank amazing. you, Fat. बताओ क्या क्या होता रहा? Where did you vanish? कुछ मैंने और पढ़ाइयाँ की फत और जो ड्रीम्स थी अपने करियर को आगे लेके जाने की, उस ड्रीम को पूरा किया. यू नो दैट आई वाज गोइंग टू टर्न 60 इन नवंबर. तो उससे पहले कुछ मेरे ख्वाब थे कि 60 से पहले मैं अपनी पर्सनल जर्नी को भी कंप्लीट करूं और जो मेरी करियर में जो बची कुची ख्वाहिशें रह गई हैं मैं उनको भी पूरा करूं. तो आई टुक सम टाइम ऑफ टू डू सम कोर्सेज. आई एक्टिवली वेंट बैक टू वर्क एंड वर्कड ऑन माई ओन हेल्थ और काफ़ी कुछ अचीव किया है जो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इस शो में मैं आपको बताती जाऊंगी. I have reversed all my बीमारीज. I'm off my BP meds. I got my genetic testing done. Figured out कि मेरी ये सारी जो बीमारियाँ थीं ये आ कहाँ से रही थीं. What gene mutation I have. So basically जो बातें मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ उनको मैंने अपने ऊपर तजर्बे करके मज़ीद अपने आप को सबूत दिए ताकि अब मैं जब और लोगों को ट्रीट करूँ या आप लोगों को कोई गाइडेंस पास ऑन करूँ तो मेरे पास और मैं वसूख से बात कर सकूं कि मेरे पास उसका सबूत है, मैंने ये खुद करके देखा है. सो दिस इज़ वेयर आई हैव बीन. सो इट्स बीन अ ईयर लॉन्ग जर्नी, आई थिंक एग्जैक्टली 1 साल. एंड आई एम इचिंग टू टेल यू गाइज थिंग्स. आई हैव बीन डाइंग टू पास ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव कलेक्टेड. एंड एज यू नो लर्निंग तो कभी भी नहीं ख़त्म होती. तो अभी और मज़ीद बहुत कुछ पढ़ने का शौक़ है, मज़ीद और बहुत. I mean, a 60-year-old yes can look like this. हाँ 60 तो फिर 60 है बट मतलब if you said कि आपका बीपी की आपने Yes. प्रॉब्लम हल कर दिया, आपकी जितने भी और मसाइल थे सारी so दवाइयाँ shall we start from beginning कि यस. बीपी कैसे ठीक हो गया? बीपी ऐसे ठीक हुआ कि बीपी जो है हम लोगों की एक दिमाग में ना मिथ है कि नमक खाने से या एक एजिंग के साथ ये होता ही होता है. एक्चुअली दिस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हर किसी को डिफरेंट वजहों से होती है, किसी को किसी वजह से होती है, किसी को किसी वजह से होती है. मैंने अपने ऊपर काम किया एंड आई फिगर्ड आउट मेरी वजूहात कहाँ से शुरू हुई थी. ये तो मैं जब आप लोगों से लास्ट भी मिली थी तो आई हैड एक्सप्लेन दैट आई हैव इट. बट किस किस्म की थी और उसकी क्या क्या मैनिफेस्टेशंस थी वो मुझे इस वक्त समझ में नहीं आती थी. कुछ फिर मैंने सस्पेक्ट किया कि मेरे अंदर एक जीन म्यूटेशन है जिसका मैंने पर्टिकुलर टेस्ट है वो जाके करवाया. वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट बट इट रिवील्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मी. एंड इट टर्न्ड आउट कि जब मैंने आई केप्ट माई सेल्फ ऑन द GLP-1 एगोनिस्ट, द वन आई वॉज टेकिंग वॉज टिrzepatide. ओके. तो उससे आहिस्ता 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 मेरी इन्फ्लेमेशन कम होती गई और एक्सीडेंटली पहले मैंने डिस्कवर किया जब मुझे वीकनेस शुरू हो गई एंड आई चेक्ड माई ब्लड प्रेशर. तो जो मैं दवाई पे थी वो मुझे पहले आदी करनी पड़ी बिकॉज़ मेरा बीपी उससे बहुत लो हो रहा था. फिर होते होते वो आदी से क्वार्टर की, फिर क्वार्टर पे भी मेरा लो ही रहना शुरू हो गया. तो फिर मैंने बहुत डरते डरते वो छोड़ के देखी बिकॉज़ आई लॉस्ट माई मदर because of a hypertensive episode and my brother died very young because of a brain hemorrhage. We have not yet found out what the cause was, but now that I think about it, possibly उसको भी 34 का था when he passed away, तो उसको भी शायद hypertension का ही कोई episode हुआ होगा. Okay. Though he was very, you know, very fit, fit and zero fat. Zero fat. Yeah.
बट इट वॉज एन एन्यूरिज्म विच इज़ अ वीकनिंग इन द आर्टरी. सो वो अगर टेम्पररी भी बीपी थोड़ा सा हाई हो तो दैट एन्यूरिज्म कैन रप्चर. सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड टू गो ऑफ माई मेडिसिन. बट जब मैंने उसको छोड़ा और उसको फिर मैंने दोबारा से डेली मॉनिटर करना शुरू किया तो मेरा फिर भी 170 160 था. एंड आई केप्ट मॉनिटरिंग इट एंड देन आई रियलाइज्ड कि it's gone. So you're actually saying it was because of your weight? It was not because of the weight, it was because of the insulin resistance. Oh, so So- you can work out your insulin resistance as well? Yes. How? You can reverse that. So people like me, जिनमें a lot of people जिनको है insulin resistance, we will never be able to come off the GLP-1, which is the Ozempic / Mounjaro, to talk in easier terms. ठीक है. हम लोग जब उसका कोर्स पूरा कर लेते हैं, we've achieved the body fat that we want to achieve, और visceral fat जो कि organs के गिर्द फैट है उसको कम कर लिया है, और आपने बीमारियां भी रिवर्स कर ली हैं, दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं, फिर भी आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली उस पर चेक रखते हो. एंड इट्स एडवाइज्ड कि आप उसकी माइक्रो डोजिंग करते रहो. Microdosing means? कि उसकी आप छोटी सी डोज once a week लेते रहो, Oh, और once in 12 that's days maintenance. Maintenance. Okay. Now the new research is showing what I studied 2 years ago about this particular molecule. This is a peptide basically. Oh, कि इससे सिर्फ ये नहीं कि आपका वज़न कम होता है, इससे आपके न्यूरॉन्स रीजेनरेट होते हैं, आपकी गट हील होती है, मूड मॉड्यूलेट होता है, इन्फ्लेमेशन सेल्यूलर लेवल पर जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ रिवाइव होती है. दिस इज़ एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट. oh, but इसके बारे में जो बहुत ज़्यादा लोग ऑब्वियसली हर एक की चीज़ जो भी आती है उसकी क्रिटिसिज्म भी होती है कि यू लूज योर मसल. हाँ, देखो मसल तो आप तब लूज करते हो ना जब भी आप वेट लूज करोगे, तो करोगे. हाँ, और जल्दी जल्दी करोगे और ड्रास्टिकली करोगे, और जब डाइट से करोगे खाली तो मसल मास तो जाएगा ही जाएगा. ठीक है ना. सो अब इसमें हो क्या रहा था, जो हो रहा है अभी भी यही हो रहा है, व्हाट आई एम सीइंग इवन विद माय ओन पेशेंट्स, के डिस्पाइट माय वार्निंग्स टू देम एंड समझाना और प्यार मिलते हैं, वो मंजारो या ओजेम्पिक का ऑप्शन ले लेते हैं और वो जो एक्सरसाइज का ऑप्शन है वो नहीं करते, जो कि मस्ट है. Okay. दूसरा, उनको सबको रैपिड रिजल्ट्स चाहिए. ठीक है. वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि ये 2 साल से ऊपर की जर्नी है. ओह या आप लोगों ने तो मेरी जर्नी देखी भी है कि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था उस वक्त मैं किस साइज़ की थी, फिर मिडिल में क्या साइज़ हुआ, फिर क्या हुआ, और होते होते 2 साल से ऊपर, लाइक जनवरी में मुझे 2 साल हुए, सो अब 2 साल और 2 महीने हो गए, छोड़े हुए 2 महीने हो गए. सो आई डोंट टेक इट एनी मोर, बट आई माइक्रोडोज. ओके. एंड ये भी मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा. आई विल डाइग्रेस बिकॉज आज हम बड़े वो पर्सनल से टॉपिक पे It's all about your journey. जंपिंग करते रहेंगे इधर उधर, सो बी पेशेंट विद अस. सो आई डिड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन मी ऑल्सो कि मैं इसको वंस इन मंथ करके देखूँ. सो पहले मैंने वंस इन 10 days करके देखा, फिर वंस इन 2 weeks करके देखा, वंस इन 3 weeks करके देखा. 3 weeks के कट ऑफ पे व्हाट आई रियलाइज्ड वाज वेट नहीं वापस आया, बीपी भी नहीं वापस आया, कुछ और नहीं हुआ, भूख भी वापस नहीं आई. आई फेल्ट लाइक आई वॉज स्वेलिंग अप. वो जो एक इन्फ्लेमेशन, एक टॉक्सिसिटी की फीलिंग होती है ना, वो वापस आनी शुरू हो गई, जो आप अपने CRP के लेवल से भी बॉडी में सीरम में चेक कर सकते हैं. ओके. तो फिर मैंने उसको आई मेड श्योर कि वंस अ मंथ पे तो नहीं करना. Then I went to once in 3 weeks, and then I went back to once in 2 weeks. And the best form that I find is 7 to 10 days. Microdose. Microdose. Okay. अब microdose जो है वो again you should let your doctor determine that. So जो आप सवाल पूछ रहे थे उसका मसल लॉस का होता ये है कि जो लोग rapidly results चाहते हैं, lot of people will look at me and they will want to go to this result immediately. अगर आप ये कर लोगे, इसकी आप हैवी डोजेस लेनी शुरू करोगे और बहुत जल्दी जल्दी डोज बढ़ाते जाओगे तो वज़न आपका जल्दी जल्दी गिरेगा. लेकिन फिर जितना जल्दी गिरेगा उतना आपका मसल मास लूज होगा. ओके. देन यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट यू टेकिंग क्रिएटिन. ओके. यू टेक इनफ प्रोटीन, एंड वो भी सब छोड़ें. उसके अलावा आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है.
अब स्ट्रेंथ में ज़रूरी नहीं है कि इट्स जस्ट वेट लिफ्टिंग, ओके, रेजिस्टेंस में पिलाटीज भी आ जाती है. सो आई डू पिलाटीज. लाइक बॉडी वेट से हाँ, ही आप लेकिन करें. मैं अपनी पिलाटीज में भी, जो मैं क्लासेस भी टीच करती हूँ, उसमें मैं वेट्स भी लिफ्ट करवाती हूँ. ओके, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी, अ लॉट ऑफ वुमेन हु कम टू मी, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीबडी. हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एवरी डे वर्कआउट करे. तो मैं Yeah. कहती हूँ चलो 3 days a week भी कर लो, ओके, तो इट्स गुड फॉर योर बॉडी. Movement, any movement is better than no movement. No. And where movement is concerned, one of my master teachers, she is Greek and she's also my age. और अगर आप कभी उनका मैं fitness level आप लोगों को दिखाऊं, actually I'm getting her to come to Pakistan. वो Introducing gyrokinesis, gyrotonics to Pakistan. This is French for me. This is French for everybody, including a lot of people who do Pilates with me. So it's another form of movement जिसमें आप अपनी बॉडी को 3 dimensions के अंदर मूव करते हो. So usually even Pilates में हम 2 dimensions में मूव कर रहे होते हैं, up and down, by side to side. सो इसमें स्पायरल मूवमेंट होती है और स्पाइन की बहुत ज़्यादा मूवमेंट. सो इट वर्क्स योर बॉडी ऑलमोस्ट लाइक इट्स रिंगिंग इट लाइक अ स्पंज, और आपकी हर चीज़ में लेंथनिंग और स्ट्रेंथनिंग और ज़्यादा होती है. सो इट्स अनदर level. I don't even want to compare it to Pilates because it's a very different science. But as we go along, we'll do another show on this particular subject. तो उनकी भी जो fitness level है वो incredible है. She also does strength training. So हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत सारे किस्म के वर्कआउट्स कर सके. It's impossible. It's impossible. But that woman, that lady swears by movement. और उन्होंने मेरे दिमाग में ये, जब मैं दुबई में उनके साथ ट्रेनिंग्स लेती रही, तो ये मज़ीद कीड़ा डाल दिया कि movement, 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 हर वक्त movement. So one other change that I made in my life was that I stopped sitting on the sofa all the time. Okay. So जो होता था कि एक एक्टिव एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आपका पाकिस्तानियों का तो वैसे ही दिन एक लेजी सा दिन गुजरता है. हमें आदत ही पड़ जाती है, हम कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं. हाँ, सभी हैं, इंक्लूडिंग मी. सो आई मेड श्योर दैट विद इन एन आवर मैं उठ के 10 स्क्वाट्स कर लूँ, या सिर्फ 1 मिनट के लिए टाइम करके कमरे में ही राउंड लगाती रहूँ, फिर थोड़ी देर बैठ लिया. सो एवरी आवर मेक श्योर देयर इज सम मूवमेंट. एक ही जगह पे खड़े होकर 2-4 जंपिंग जैक्स कर लो. सो हर वक्त मूवमेंट ऑफ एनी काइंड. एंड एट द सेम टाइम इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट स्ट्रेंथ, यू विल नॉट लूज मसल. Okay. And you have to drop your weight slowly, no matter what your technique is. चाहे आप कीटोजेनिक डाइट से करना चाहते हो, चाहे आप GLPs के थ्रू जाना चाहते हो, चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू जाना चाहते हो. फूड में आपको अपनी प्रोटीन इंटेक अच्छी रखनी है और सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने हैं. सप्लीमेंट्स तो आपने खैर मेरी भी लाइफ काफ़ी हद तक उससे चेंज की थी. अब तो आप इतना नया सीख के आए हो कि अब मेरे ख्याल से वो लिस्ट में भी बड़ा इजाफा होने वाला है. बड़ा इजाफा हुआ है. बट अगेन, क्या आपको लगता है कि लेटेस्ट पूरे इसके बाद विच सप्लीमेंट्स कैन एक्चुअली हेल्प यू? सो जो लेटेस्ट मेरी ऑब्सेशन है, जिस पे मैं अब अगेन आई एम डूइंग अनदर कोर्स. कितना पढ़ना है? ये तो लाइफ लॉन्ग है. ये अपनी क्यूरियोसिटी है, और बस जो मैं करती हूँ फिर मैं सोचती हूँ उसको अंदर बाहर से समझ के करूँ, ताकि आगे किसी को बताने के काबिल तो रहूँ. एग्जैक्टली. दैट्स पेप्टाइड ट्रीटमेंट. अच्छा. सो पेप्टाइड जो हैं वो छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल्यूलर लेवल के ऊपर जाके हमारी स्पेसिफिक एरियाज़ को टारगेट करते हैं. ओके. सो से हेयर ग्रोथ और स्किन की ब्यूटी या स्किन की टैनिंग, पेप्टाइड्स इस लेवल के भी हैं जो अगर आप स्पेसिफिकली स्किन के लिए टारगेट करना चाहते हो तो आप वो वाले पेप्टाइड्स भी ले सकते हो. आपने अपनी कार्टिलेज को रीजेनरेट करना है तो वो पेप्टाइड्स भी ले सकते हो. तो व्हाट आर पेप्टाइड्स? दीज आर जस्ट स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल छोटे छोटे. तो ये मेडिसिन मतलब लाइक अ टैबलेट की फॉर्म? नहीं. हाँ. इसको कुछ हैं जो आप ओरली लेते हो, कुछ हैं जो आप टंग के अंदर रख के डिज़ोल्व करते हो, पर इसका बेस्ट फॉर्म है सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस. जो सबक्यूटेनियस मीन्स कि आप जो अपनी स्किन का जो सेकेंड लेयर है जहाँ पे फैट है उसके अंदर शॉट देते हो, छोटा सा इंजेक्शन. ओके. सो दीज आर फैट सॉल्युबल? दीज आर फैट सॉल्युबल. ओके. इतना मैंने आपसे सीख लिया. तो आर दे अवेलेबल इन पाकिस्तान? No, they're not, but they are not that far away.
बेसिकली जो GLP-1 ड्रग्स की हम बात करते हैं, ये भी पेप्टाइड्स हैं. इंसुलिन इटसेल्फ इज़ अ पेप्टाइड एंड अ हार्मोन. या तो ये दे हैव बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल. इनकी स्टडी मुझे अब जाके ज़्यादा मज़ेदार इसलिए लगी थी क्योंकि मैं एंटी एजिंग की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई. एंड एंटी एजिंग डज नॉट मीन लुकिंग यंग, फीलिंग, इट मीन्स यू स्टे हेल्थी. यू नो, अपनी बीमारियों को रिवर्स करो, फिट रहो, एक्टिव रहो. हाँ. और आई डोंट लाइक टू यूज दैट वर्ड बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन एंड आई एम बेसिकली अ न्यूट्रिशनिस्ट. कि फूड की कोई वैल्यू बची नहीं है. दैट इज़ बिकॉज फूड सोर्स इतनी ख़राब हो चुकी है ना. फिर हमने अपनी बॉडी में इतनी टॉक्सिक चेंजेस ला चुके हैं, आ चुकी हैं हमारी दानिस्ता नादानिस्ता तौर पे कि एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती. सो आप क्या ले रहे हो, उसकी एब्जॉर्प्शन भी हो रही है कि नहीं. सो आप अपनी तरफ से बड़ी अच्छी वेजिटेबल डाइट खा रहे हो और सैलड्स ले रहे हो और जूसेस ले रहे हो, लेकिन वो उनकी जो सॉइल है वो ख़राब है और वो उसके अंदर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं. तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन भी तो करनी है. So the two main things in this 1 year that I learned about the human body were that एक तो आपको अपना डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है उस पे काम करना है और उसको आप अगेन बगैर सप्लीमेंटेशन के नहीं कर सकते. ओके, ठीक है. ठीक है. सो डिटॉक्सिफिकेशन करनी है क्योंकि हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली टॉक्सिन्स आ रही हैं. एक चीज़ जिससे हम बड़े बेनियाज रहे हैं इस मुल्क में इज़ मोल्ड टॉक्सिसिटी, जो कि घरों में. हाँ. And then I got myself tested for all these things, and then I got my husband tested for all these things, and we live in the same house. He was positive for mold and I was positive, but मेरे वो harmful effects नहीं थे because मैं constantly supplements लेके अपनी body को detoxify करती रहती हूँ. Excellent. तो you have to realize कि without us realizing हमारी दीवारों के अंदर same है. Yes. हमारी बरसात होती है, दोबारा पेंट कराने पड़ते हैं. हम कवरेज ऊपर कर लेते हैं, लेकिन वो जो मोल्ड है वो हमारी हर चीज़ के अंदर रचता बसता जा रहा है. हमने कार्पेट्स रखे हुए हैं घरों में, तो अजीब अजीब चीज़ों से ना हमारे अंदर ये टॉक्सिन्स और बॉडी के अंदर एक लोड बढ़ता जा रहा है जो हमारे नेचुरल प्रोसेसेस को सही नहीं चलने देता. तो अब हम वी कांट गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स. ओके. सो व्हाट्स द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज़ ओके, लेट्स वर्क ऑन द राइट न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स अगर खाने से नहीं हम ले सकते क्योंकि खाने की सोर्स ही इतनी बुरी है, तो हम एटलीस्ट खाने में बुरी चीज़ें रिमूव करते हैं जो हमने पहले भी बात की थी. बिल्कुल ठीक है. ब्रॉयलर मुर्गी, सीड ऑयल, प्रोसेस्ड फूड, जितना हम सोच समझ के कर सकते हैं अपने आप को क्लीन वो कर. जो पाकिस्तान में अवेलेबल अब जो मतलब नथिंग एल्स इज अवेलेबल एक्सेप्ट सरसों का तेल एंड देन ऑलिव ऑयल. हाँ, या बिल्कुल. शुक्र है ऑलिव ऑयल अब आना शुरू हो गया. अगेन उसके क्या पीछे सोर्स है और कितना वो. इतना होमवर्क फिर मैं और आप मिलकर लिया करेंगे सबके लिए. नहीं तो डिटॉक्स करने के लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी? उसके लिए इट हेल्प्स इफ़ यू कम टू समबडी लाइक मी और अनदर फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर जो आपके पूरी स्टडी के बाद डिटर्मिन कर सकता है कि आपके कौन से जो बॉडी के प्रोसेसेस हैं वो दे माइट बी वर्किंग अ बिट स्लोली. ओके. बट रैंडमली जस्ट आउट ऑफ द ब्लू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारी बॉडी पे इस मुल्क में अब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, विच इज़ बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. स्मॉग वी लिव इन लाइक द. हमारी जो हम अ गुड डे फॉर अस इज़ अ वेरी बैड डे इन अदर कंट्रीज. सोचो अभी जब मैं नवंबर में अपने कोर्स के लिए गई थी फॉर माई बर्थडे, आई थॉट आई सेलिब्रेटेड देयर एंड गिव माई सेल्फ अनदर कोर्स एज अ गिफ्ट. तो वहाँ पे a lot of my European friends were thinking कि अब हम ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाते हैं बिकॉज दुबई की हवा बहुत ख़राब है. एंड कंपेयर टू पाकिस्तान वो मुझे लगे कि मैं फ्रेश हवा में सांस ले रही हूँ क्योंकि मैं नवंबर में पीक में गई थी जब यहाँ पे इस किस्म का हैजर्डस एयर लेवल हुआ था दैट इट वाज अनबिलीवेबल. इट्स एक्चुअली टेकिंग ईयर्स ऑफ आवर लाइफ. उसके मुताबिक तो कल परसों आई विल बी गॉन. सो अगेन वही वाली बात है कि आपके पास आना, ये टेस्ट कराना यूजुअली मतलब जेनेटिक टेस्ट का तो मैं भी नहीं सोच सकती. सो एंड आई डोंट वांट एवरीबॉडी टू गेट दैट टेस्ट डन. कैसे करा ही कैसे लेंगे हम. दूसरा फिर यू नो इन टेस्ट को आप करा के फिर एक आप अपने ऊपर एक खौफ भी तारी कर लेते हो क्योंकि ये पॉजिटिव अगर आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो बीमारियां होंगी ही होंगी.
اس کے بغیر بھی میں ڈٹرمن کر سکتی ہوں کہ یو مائٹ ہیو دس ٹینڈنسی. آئی گاٹ دس ڈن ٹو کمپلیٹ مائی ایجوکیشن. You know, I had to fill in the blanks. You had to know every Yes. possible, Yes. Exactly. knowledge about Yeah. it. But not everybody can afford it. پاکستان میں یہ چیزیں اویلیبل ہیں بھی نہیں. اور دوسرا ان کو ڈٹرمن کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے جو میں کر چکی ہوئی تھی اپنے اوپر, وہ ڈٹرمن, پر مجھے اب کنفرمیشن چاہیے تھی. میں نے تو ایک سائنٹسٹ کی طرح اپروچ کرنا تھا. You yourself was a study case. Yes. سو آئی میک شور کہ جو میں پریچ کروں وہ میں پریکٹس اپنے اوپر ضرور کروں. جب تک مجھے اپنے اوپر نہیں کسی چیز کا یقین آتا تو میں آگے کسی کو بتاتے ہوئے میں بہت ڈرتی ہوں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. اسپیشلی اگر آپ کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جاؤ جو خود خاتون ہوں اور ان کی اسکن ہو بہت اچھی لیکن وہ یہ کہتی ہوں کہ میں کچھ نہیں کرتی, تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ خود اپنے پہ نہیں کرتی تو پھر اس کا مطلب وہ چیز یہ اچھی نہیں ہے. اور کیوں نہیں کرتی؟ اور کیوں نہیں کرتی؟ اگر آپ میرے لیے انڈورس کر رہی ہو تو آپ نے خود کیوں نہیں کیا؟ عفت, ایک اس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گی جو I don't like this culture where people hide information. آپ کا اور میرا یہ شو شروع ہی ہم نے اس لیے کیا تھا کہ you and I used to be the only ones who would sit and discuss our problems اندر سے باہر تک, کھلے آپس میں بات کرتے تھے, پھر دوسروں کو بھی مشورے دیتے تھے. And then we thought کہ let's pass this information on as much as we can. اگر میں ایچ آر ٹی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں تو میں یہ کہوں گی کہ میں بھی لیتی ہوں. ایگزیکٹلی. ورنہ میں آپ کے لیے کیوں وہ چیز تجویز کر رہی ہوں. اینڈ سیکنڈلی مجھے اس بات کی خوشی بھی بہت ہے سامع کہ ہم وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے کھل کے مینوپاز پہ بات کی. اب لائک آفٹر اے ایئر ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے, which I take as a compliment, چاہے کوئی ہمیں دے یا نہ دے اس کا وہ, لیکن we know we started this. نالج اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تو صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ. یہ تو we just put it out there اور آگے سے اٹھاؤ اور اس کو پھر آگے اور لے کے چلو. And I hope young doctors do this as well. اب مجھے آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے آڈینس میں سے کوئی گھر بیٹھ کے اب میں آپ کو ڈی ٹاکس کرنا چاہے, few things you can tell them. ڈیٹیل میں ہم اس پہ پورا شو کریں گے. ایک تو جو پہلے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, جو گند بلا ہے جو وہ نکال دیں. اس میں آپ کی برائلر مرغی, آپ کے برائلر انڈے, سیڈ آئل, ڈیری. ٹھیک ہے. ڈیری لینی نہیں, ڈیری نہیں لینی, دودھ بھی نہیں لینا, دہی بھی نہیں لینا, چیز بھی نہیں لینا. چیز لے سکتے اوکے, بیکاز اس کا ہم بعد میں ایک اور شو میں ڈسکس کریں گے کہ دا پروسیس آف فرمنٹیشن واٹ اٹ ڈز. اوکے. چیز کی بھی سورسز ہوتی ہیں, اس میں ہم مولڈس کے اوپر بھی بات کریں گے. بہت انفارمیشن ہے دینے کو, لیکن ٹو بی سیف اگر آپ نے سمپلی شروع کرنا ہے, لیٹس لک ایٹ دا کنٹریز جہاں پہ زندگی کا لائف اسپین بہت لمبا ہے اور بہت لوگ ہیلدی رہتے ہیں. بفور the West went into those countries, which used to be us also at one point. Indigenous جہاں تھے ان کا اپنا ایک. اور اب جو بچ گئے ہیں تھوڑے بہت, تھوڑے سے ہی بلو زونز رہ گئے نا, ان کے ڈائٹس بڑی سمپل ہیں. ویجیٹیبل پلانٹ بیسڈ سورسز ہیں. میٹ جو ہے وہ 2-3 times a week ہوگا. وہ میٹ کا ان کا جو بھی سورس ہے, اٹ مائٹ بی فش, اٹ مائٹ بی چکن, اٹ مائٹ بی بیف. سوئل وغیرہ کے تو چلو میں ابھی اس ٹاپک پہ نہیں جاتی بیکاز اس کو ہم ابھی کہاں سے, وہ تو ہمیں ڈریں گے ہی اور کیا کریں گے جو حال ہے. ڈبوں کے مسالے جو ہیں تھوڑا سا اگر ان کو آپ چیس کر کے ان کی سورسز دیکھ لو کہ آر دیز لائک ہیوج کمپنیز دیٹ یو بائنگ فرام, آر دیز لٹل پیپل دیٹ یو بائنگ فرام, کتنا ان کی سورس کو آپ پیور کر سکتے ہو, کیونکہ ہمارے مسالوں میں بہت زیادہ ٹاکسنز ہیں. اس میں وہ بینڈ کلرنگز ڈالتے ہیں. میں تو اب گھر میں بنانا شروع ہو گئی, بلکہ آپ کو بھی میں نے اپنا چاٹ مسالہ دینا ہے. یس, چاٹ مسالہ ابھی تو میں ہمارا فیوریٹ سٹورز ہیں 1-2. I know, لیکن you have to try mine as well. یس, گھر کے پیسے ہوئے تو بات ہی کچھ اور ہے نا. اور ہر کسی کو آپ کی طرح وہ ایکسیس نہیں ہے تازے دودھ کا. آپ کو جو سورس مل رہی ہے وہ بالکل پیور ہے. اگر آپ لوگوں کے, اور بہت سارے اب میں نے دیکھا ہے جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ایک تو وہ ہوتے بھی تھوڑے زیادہ اویئر ہیں. سو دا پیپل ہو کم ٹو می, انہوں نے اپنے گھروں میں گاؤں کی سورسز ان کو سب کو ریٹریس کر لیا, they started owning it. So people have started going back to eating clean. And it's very sad that it's more expensive to eat clean than to have
a disgusting burger of a very commercial brand, Yeah, you know. yeah. So in मुल्कों की तरफ अगर आप जाएं, so let's simplify life and make it दाल चावल खा लो, सब्ज़ी खाओ, ऑयल की सोर्स साफ़ रखो, प्रोसेस्ड खाने बंद कर दो, बाहर के खाने बंद कर दो, कम कर दो, बंद ना भी हों कम कर दो. ठीक है. और ये जो इंसेक्टिसाइड स्प्रेज हैं, अब मच्छरों का सीज़न शुरू हो रहा है, हो गया है, अब हमारी ज़िंदगियों में एक नया अज़ाब पड़ने लगा है. अपने नेचुरल हमारे जो ऑयल्स हैं हमारी रीजन के, उनको एक्सप्लोर करो. मैं यूकलिप्टस ऑयल जो है उसके 2-3 ड्रॉप्स हमारे एप्रिकॉट ऑयल में, कोकोनट ऑयल की अगर आप स्मेल बर्दाश्त कर सकते हो, पसंद है, ऑलिव ऑयल की, और अनदर स्वीट स्मेलिंग आमंड ऑयल की बड़ी अच्छी स्मेल होती है, उनमें डालो, स्किन के ऊपर बैरियर्स बनाओ. Try not to use these commercial things. Okay. You know, when I go to countries like Thailand, आपको जो ऑफ द काउंटर मिलता है ना, एक फार्मेसी से भी जो बग स्प्रे, वो सिट्रोनेला, यूकलिप्टस और नेचुरल चीज़ों से बना हुआ होता है. और अब हमारी अगेन छोटी छोटी कंपनीज हैं जो लोकल हमारी इन्होंने पहले एसेंशियल ऑयल्स कुछ बनाने शुरू किए थे, बिल्कुल. फिर कोविड के टाइम्स पे इन्होंने हैंड सैनिटाइजर्स बनाने शुरू किए थे. तो इन्होंने ये अपने घरों में ये इस तरह की चीज़ें शुरू की हैं. अब ये इनके भी लेवल्स बढ़ गए हैं. तो ये दीज आर थिंग्स दैट यू नो वी कैन गो इनटू फ्यूचर एपिसोड्स एंड टॉक अबाउट हाउ टू मेक दीज थिंग्स एट होम. एंड व्हाट अबाउट सप्लीमेंट्स? सप्लीमेंट्स अगर सबसे बेसिक आपने लेने हैं तो अपने लिए एक मेथिफोलेट लें आप, ठीक है. सो मेथिलेशन का प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. सो उसमें फॉलिक एसिड जो है वी हैव टू अवॉइड. जैसे हम विटामिन सी का हमने एक शो किया था, एस्कॉर्बिक एसिड को हमने अवॉइड करना. सो हमने उसकी ऐसी फॉर्म्स लेनी है जो एब्जॉर्बेबल हों. सो विटामिन सी, विटामिन B12 एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर ले लें अच्छा तो ठीक है, वरना मेथिफोलेट. ठीक है. Is it available in Pakistan? It's available. Okay. Because I remember आपने जब मुझे कहा था तो मैं अमेरिका से लेके आई थी. I still have it. Yeah. अब ये भी एक हमारे वजह से I think pioneers like us who started talking about supplements also, उसकी भी अवेयरनेस भी बढ़ी है और डिमांड बढ़ी है. तो जहाँ पर डिमांड बढ़ती है वहाँ पे फिर सप्लाई भी शुरू हो जाती है. तो मैंने देखा है कि अब लोकली कुछ कंपनीज़ हैं हमारी जो बनाना शुरू हो गई हैं इन चीज़ों को, और they become more ethical about what they're putting in their products. So they're making it here in Pakistan. ऐसी भी कंपनीज़ हैं. Wow. हाँ. और बाहर से भी जो सोर्स कर रहे हैं वो लाइसेंसेस पे ला रहे हैं. So ये मिल जाती हैं चीज़ें. Okay. Because I remember वो जो आपने मुझे मैग्नीशियम थियोनेट, हाँ. तो वो तो यहाँ नाम भी नहीं मैंने सुन रहा था, किसी को पता था. Now it's available. Now it's available. Though very difficult again, लेकिन मिल जाती. आ गई. और वो मैगटीन और बहुत सारे लोग ये बोल मतलब उनकी लैंग्वेज में आ गया ग्लाइसिनेट और वो या ना. I just love it. It is a pleasure to see this. You know, it's like a child जिसको आपने एजुकेशन दी हो और वो जब फ्लरिश करना शुरू हुए तो इतना मज़ा आना शुरू हो जाता है. So I also got very lovely feedback about our show in this whole year. So the people that I train in Pilates, I teach at a studio in Lahore, और बहुत लोग जो वहाँ आते हैं उन्होंने इतना कुछ सीखा है हमारे शो से. इतनी लोगों ने लाइफस्टाइल में ऑल्टरेशंस की हैं. द अवेयरनेस ऑफ सीकिंग मी आउट और अदर डॉक्टर्स लाइक मी जो कि फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं. इतनी बच्चियाँ हैं जो मैंने देखा है जो उस इदारे में काम करती हैं जहाँ पे आई टीच, जिन्होंने न्यूट्रिशन की लोकल बेसिक डिग्रीज ली हैं. वाओ. एंड आई होप कि इस काम को हम और आगे लेके जाएं और मज़ीद एजुकेशन को बढ़ाते जाएं इंशाल्लाह. एंड दूसरा में आप एंटी एजिंग की बात कर रहे हो, ठीक है ना. एंटी एजिंग में एक तो हमने टॉक्सिसिटी जितनी अवॉइड करनी है लाइफ में करें, हम वेट लूज़ करें, और अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो आपको ये करना ही पड़ता है GLPs का इस्तेमाल, जो पे यहाँ पे बहुत लोगों का पता चल गया है. छुप के कर रहे हैं सब. डॉक्टरों से मशवरा किए बगैर कर रहे हैं, which is very harmful. It is really harmful. There is a particular case where this
lady wanted to lose weight for a holiday, and she went to a 2-gram dosage without discussing with anybody. Now 2 grams आप मरीज से मरीज पेशेंट को भी नहीं देते. This is semaglutide. Okay. And she ended up with kidney failure. अब उसमें ड्रग का तो कोई कसूर नहीं है. उसके अपने He doing something unethical. Your body doesn't even need it. irresponsibility. Yes, this is irresponsible. So what happened to? So she's fine. She was on dialysis. She's recovered. Yeah, she ended up complete kidney failure. तो अभी भी डायलिसिस पे है. नहीं हो गया. Now she's fine. back. She's fine. She's back. Of course she's terrified. But ऐसे लोगों के केसेस की वजह से फिर वो fear mongering होती है. Yeah. अब अगर कोई पैरासीटामोल के कोई फक्के ले ले और वो एंड अप किलिंग देमसेल्व्स, तो वो उसमें दवाई खामखा में बदनाम हो जाएगी ना. एग्जैक्टली. और कल मेरी एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से एक सेशन हमारा हो रहा था. वो कह रही थी कि अब उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी. यस. नाउ व्हाट द हेल इज दैट? बिकॉज़ हमें तो यही कहा जितनी ले लो अच्छा है. वो जितनी अब्जॉर्ब भी तो होनी चाहिए ना. तो हम उसके साथ अगर मैग्नीशियम नहीं ले रहे और विटामिन K2 नहीं ले रहे, तो वो उसका फायदा क्या है? वो तो सिर्फ ब्लड स्ट्रीम में बढ़ रही है. तो अब उसको हमने हड्डियों की तरफ डाइवर्ट करना है ना. हमने तो वो एक मकसद के लिए ली. एग्जैक्टली. सो उसको बैलेंस करने के लिए और फिर उसके भी हमें लेवल्स चेक करवाने होते हैं. सो इफ आई पुट समबडी ऑन इट, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनके 3 months के बाद ब्लड टेस्ट करवाती रहूँ. सो ये आई मीन यू नो पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश वाली बात हो जाती है कि आप वक्ती खर्चा बचाने के लिए आप कहते हो इस डॉक्टर के पास नहीं जाना, ब्लड टेस्ट नहीं कराने. उससे बेहतर है फिर आप उस तरीके पे जाओ ही ना. ओके. बिकॉज शी सेट के जो आपका 400 IU या जो एक होता है आप ले लो रोजाना, लेकिन ये जो आप 2 गोलियां खा जाते हो जिसमें 6,000 वो है, सो दैट इज नॉट गुड फॉर यू. अच्छा, इसकी अगेन यू मॉनिटर द blood levels. Okay. You take vitamin K2 and you take magnesium whenever you're taking vitamin D. Together. So अगर समझो कि आप vitamin D3 की once in a fortnight dosage. ठीक है. आपने magnesium और K2 daily लेनी है. ठीक है. Okay. ठीक है. So वो तो आपने daily लेनी है. So there are certain vitamins, एक basic pack जो है हम आपको starter pack करके बता देंगे अपने अगले ही एपिसोड में. ठीक है. जो सब अपनी उसमें लिख लो. I want this to be a public service thing. Everybody should have those. उसमें एक तो fish oils होने चाहिए, magnesium, vitamin K2, vitamin B's के कुछ forms, and vitamin C, zinc. Now zinc again is not something that is generally advised that everybody take it all the time. But जो हमारे ऊपर जो constant viral load पड़ता है, हमें चाहिए. रेगुलर. हाँ, हमें रेगुलर चाहिए. अब उसकी भी अगेन फिर यू नो डॉक्टर डिटरमिन करेगा कि कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप रेगुलर लेते रहो और जितना हेल्दी खा सको. अब उसमें अगेन वही बात है कि अगर आप एक बड़े शहर में रहते हो तो आपका एक्सपोजर है ही है. अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या आप एक ऐसे इदारे में काम करते हो जहाँ आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप यू वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन. एग्जैक्टली. सो आपने अब इम्यूनिटी पे काम करना है. इम्यूनिटी पे काम करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी. I mean, there are so many people I know उनको कोई 10 दफ़ा कोविड हो गया हुआ है. How is that even possible? It is possible because जब आपको वो if you have the predisposition for that virus, what is the predispositions? You're more likely to get it. Because I didn't get it. Yes, because you're not insulin resistant. कोविड का भी उससे था. Yes, it's all related because आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है. I got it twice. Yeah. हालांकि हम इकट्ठे मिंगल कर रहे थे. I didn't get it. Yeah. My daughter didn't get it. Yeah, she did. Yeah. My daughter did. Yeah. So you see, because Nia की insulin resistance हमने diagnose की थी when she was 14, and that was because of a very responsible dermatologist. I had sent her for hair removal. And उन्होंने उसके neck के पीछे वो देखा dark line. Yeah. And they said that she could be in it. I was like, no, she's only 13, 14. How is that even possible? But I got her tested and she was. तो उस एज में उसको सिखाया खाना कैसे है, and she reversed it. I mean the way she's looking now and how
اس کی یوگا دیکھ کے تو میں کچھ دل کرتا ہے کہ میں چھپ جاؤں کہیں اس لیول پہ کیسے کوئی پہنچ سکتا ہے. اچھا, اور وہ بچہ جو ہے وہ شی از ٹوٹلی اینٹی سپلیمنٹ آلسو. اچھا, شی از ون آف دوز. شی از ون آف دوز بیکاز شی کین افورڈ ٹو, نا, شی از ینگ. ہم نے تو خرابیاں کر لی ہیں. آلسو شی واز لکی انف ٹو لیو ان اے کنٹری ابراڈ, ان اے سٹی ابراڈ, جہاں پہ نیچر کے تھرو ہیلنگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ یہ مشروم ٹیز کے ساتھ اور اربس کے ساتھ کتنی چیزیں ہیل ہوتی ہیں. اب ہمارے ملک میں ہم مشرومز گرو کرنا شروع ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے مزیدار مشرومز آنے شروع ہو گئے. اگر ہم ان کو بھی ٹیپ تو وہ وائٹ ہی نظر آتے ہیں, اور تو کوئی شٹاکے وغیرہ تو مجھے بالکل. لائنز مین بھی اب تو ملتا ہے. اور اس کی مشروم فارمنگ میں سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ پیپل کین گرو اٹ ان دیئر ہومز. یہ سب آپ نے سکھانا ہے. We have to. It's just like a dark, moist room that you need. Yeah. So these younger kids, یہ جو ہم سے بہت زیادہ اویئر ہیں, یہ لوگ بچے گھر میں بڑا کچھ کر رہے ہیں. Yeah. مشروم انفیوزڈ کافیز مل رہی ہیں. So for me, somebody like me, جس کا کورٹیسول لیول وچ از اسٹریس ہارمون ان لیمنس ٹرمس, کورٹیسول لیول بہت ہائی تھا, اور میں نے ایک پوائنٹ پہ کافی کو پینا بھی چھوڑ دیا ہوا تھا بیکاز میرا اس سے پیلپٹیشنس شروع ہو جاتی تھیں, اینڈ آئی واز ہائپرٹینسو, سو میری طبیعت خراب ہوتی تھی. ناؤ آئی کین ہیو کافی ویری ہیپیلی بیکاز مشروم انفیوزڈ کافیز مل رہی ہیں. وہ آپ کے ادھر سے پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں, اور سمپتھیٹک آپ کا ایکٹیو ہو جاتا ہے, تو پھر آپ بیلنس ہو جاتا ہے. پیرا اینڈ سمپتھیٹک کا جب بیلنس بنتا ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک ریگولرائزڈ اسٹیٹ میں چلی جاتی ہے. سو یو ڈونٹ گیٹ دا پیلپٹیشن اور دی ایجیٹیشن دیٹ یو گیٹ فرام کافی. سو مشروم ٹیز ہیں, ہربل ٹیز تو ویسے ہی قہوہ جو ہمارا ہے, ان میں بھی ہم ہر چیز کی نیچرل فارم سے ہٹ گئے ہیں نا, ہم وہ پیکس پہ آ گئے ہیں نا. اب جو ایک ٹی بیگ ہے, اس ٹی بیگ کا جو پلاسٹک ہے اس کے اندر کتنے مائکرو پلاسٹکس ہیں جو ٹی بیگ ہے. Exactly, and we are taking it. اور وہ بھی گرم پانی میں, وہ بھی سوچو وہ میلٹ ہو جاتا ہوگا ساتھ. اور اسٹیپ بھی کرتے ہیں اس کو. Oh God, کسر رہ گئی ہے. اینڈ سیکنڈلی میں اس دن میری آپ سے ہی سیکھ کے کوشش ہوتی ہے گھر میں جتنی چیزیں میں بنا سکوں. سو مینیز کی میں جب ہوم میڈ کی ریسیپی ڈھونڈ رہی تھی تو مجھے اس پہ پتہ چلا کہ بیکاز را ایگز اس میں یوز ہوتے ہیں, کتنے پرزرویٹیوز اس میں ڈلتے ہوں گے. سو اور کتنا ایزی میتھڈ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے برگر پہ لگانا ہے, آپ اسی وقت 3-4 منٹوں میں بنائیں, یوز کریں, اور 3-4 دن ہفتہ چلے فریج میں رکھ لیں, دین وین ایور یو نیڈ اٹ یو کین میک اٹ اگین. سو یہ ایزی چیزیں آپ لائف میں ایڈ کر کے, کیچپ بنا کے, املی کی چٹنیاں گھر میں بنا کے, ایون میں نے تو وہ جو بھلے فرام زیرو ٹو اینڈ, فرام چٹنیاں ٹو مسالہ ٹو پاپڑی, ایوری تھنگ ایٹ ہوم. اور اتنی تعریفیں مجھے آئی ہیں, میں نے جس کو وہ کھلایا وہ ٹیسٹی اور ہو جاتا ہے. بالکل. So it's not difficult if you want to do it. It's not at all difficult. ظاہر ہے اب ہم جینیٹک ٹیسٹنگ نہیں کرا سکتے, HRT یہاں پہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے, لیکن جو ہم کر سکتے ہیں we should at least try to do that. بالکل. اور آپ کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے, آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. Absolutely. You know, you're doing something nice for your family, for your kids. And a lot of women here are majority are homemakers. Yeah, majority. تو آپ نے اور کرنا کیا ہے? And I think if you, your family, your husband, and on weekends you all together try to make it's an activity, healthy activity. بچے اپنا کچھ بنا رہے ہیں مل کے, so it can be a healthy cooking day جدھر آپ اپنے مسالے بناؤ, یہ کرو. اب میں لاسٹ میں, بیکاز آج تو ہمارا آپ سے ایک وہ ویلکم کا ایپیسوڈ ہے, اب مجھے بایو آئیڈینٹیکل ہارمون کے بارے میں بتائیں کہ لیٹسٹ کیا ہے, اور یہ خواب پاکستان میں کب پورا ہوگا؟ پاکستان میں آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا ہے دا وے اس کی بھی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, یہ بھی شاید ان قریب پورا ہو ہی جائے. پہلی بات تو یہ ہوئی ہے کہ لوگ بایو آئیڈینٹیکل تک آئے تو ہیں, وہ بھی ہماری بات کے بعد, ورنہ پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ ہی نہیں تھا. اینڈ وہی تھا, ہائے اس سے تو موٹے ہو جائیں گے, کینسر ہو جائے گا. اٹ واز اے نو. سو ٹرانسڈرمل روٹ, اور یہ کہ اس کی سیفٹی کیا ہے, اب اس کو کافی حد تک اویلیبل بھی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی سورس رائٹ ناؤ, بٹ یو ہیو اے سورس, اور آپ اپنی رسپانسبلٹی سے دیکھ کے کہ کس کو کتنی ضرورت ہے, دین یو ریکمینڈ. And that is very necessary. Absolutely. اچھا, اب
اس پہ ایک تھیوری ہے کہ ٹیسٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. آئی ڈو اگری کہ 35 کے بعد ہارمونس تو اوپر نیچے ہو ہی رہے ہیں. جب کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ٹیسٹ تو ٹھیک ہے آپ اس کو بلائنڈلی شروع کرا سکتے ہو, بٹ اب آپ نے شروع کرا ہی دی ہے تو بہتر ہے کہ آپ ٹیسٹ کرتے رہو. اس کے لیے کچھ ٹیسٹس ہیں, کچھ الٹرا ساؤنڈز ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا یوٹرس ہے کہ نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم دے رہے ہیں ایسٹروجن ریپلیس کر رہے ہیں تو وہ ایبزارب بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کچھ لوگ ہیں جن میں ایبزاربشن کی پرابلم ہوتی ہے. سو یو نو ٹو ڈٹرمن دیز لٹل تھنگس کہ اگر آپ تھراپی دے ہی رہے ہو اور پیسے خرچ ہی رہے ہو تو اس کا اثر بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اینڈ آلسو فار سیفٹی میجرز آئی تھنک اٹس آلویز گڈ ٹو کیپ اے چیک. کوانٹیٹیو چیکس مجھے تو بہت پسند ہے. پیرامیٹرز پتہ ہونے چاہیے آپ کو کہ اس سے یہ باڈی میں آ رہا ہے, چینج آ رہا ہے. اینڈ اے رسپانسبل ڈاکٹر آلویز ڈز چیک. سو یہ چیکس وغیرہ کے ساتھ اس کو بلا جھجک پرووائڈ کریں اور لوگ کنزیوم کریں. عورتوں کی تو زندگی بدل جائے گی. اس میں ایسٹروجن, پروجسٹرون, ٹیسٹوسٹرون تینوں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے پروجسٹرون کم ہوگی جو آپ کو 35 کی ایج کے بعد ہی اس کے سمٹمز آنے شروع ہو جائیں گے. which can be multitude. Again, we can do a complete episode on it because I don't want to rush through this. No. This is very important. Yeah. So 35 پہ سب سے پہلے آپ کو یہ ہارمون آپ کا ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. Progesterone تو actually I have seen lot of young girls also need it جن کو پیریڈ سے پہلے پرابلمز ہوتی ہیں. PMS اس کا ایک ایگزیجریٹڈ فارم ہوتا ہے, PMDD, which is actually a higher level of the symptoms, depression, anxiety. So you know آپ کے مہینے میں 10 دن اگر اس ٹارچرس اسٹیٹ میں گزریں تو آپ کسی قابل تو نہیں رہتے. بچیاں پڑھائی کر رہی ہیں, اپنے کریئر شروع کر رہی ہوتی ہیں یا شادیوں میں جا رہی ہوتی ہیں, اور وہ اگر مینک ڈپریشن میں گئی ہوئی ہوں گی جو اکثر پروجسٹرون کی کمی سے ہوتی ہے, تو وی شوڈ بی ریسپانسبل انف ٹو ایکسپلور دیٹ, ٹیسٹ فار اٹ اینڈ دین پلگ اٹ ان اف وی نیڈ ٹو پلگ اٹ ان. پروجسٹرون تو پاکستان میں بہت اچھے فارم میں اویلیبل ہے. اوکے, بائی ماؤتھ آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مائکرونائزڈ ہے اینڈ اٹس کمپلیٹلی سیف. ایک زمانہ ایسٹروجن, ایسٹراڈائل نہیں, ایسٹراڈائل نہیں, وہ اورل ہے ملتی ہے اور وہ اورل میں نہیں ریکمینڈ. آپ کو ڈرمل ہی یوز کرنی, ٹرانسڈرمل چاہیے آپ کو. ہاں ٹھیک ہے. اور کبھی بھی آپ کو کوئی اورل کانٹرسیپٹیوز پہ ڈالے فار دس پرٹیکولر پرپز, بی اے لٹل ویری آف دیٹ پریکٹیشنر. اس کی 2-3 جگہیں ہیں جہاں آپ اس کو ضروری دینا پڑتا ہے, لیکن اسپیشلی وہ جب بچیاں ایکنی کی اور اس میں ان کو کیئرلیسلی پرسکرائب کر دیتے ہیں, اور PCOS میں بھی. ہاں, اور کیس خراب کرتے ہیں. پھر وہ میرے پاس آتی ہیں, پھر ان کو پہلے ادھر سے وین آف کرو, ان کو سارا ٹھیک کرو. It just complicates things. Oral contraceptives are not for us. وہ سارے synthetic hormones ہیں. Exactly. اور وہ آپ کو بہت نقصان دیتے ہیں. We've all been through this. I mean, I've taken them not for contraception. No, to get pregnant again. No, yes. I've been through hell with that. Also, I had endometriosis. I had fibroids. اس کی ٹریٹمنٹ میں بھی یہی دیتے تھے. پھر اتنے عجیب ہارمونز. I mean, we'll pick up fibroids, we'll pick up endometriosis. I'll link this all to that gene mutation also. A lot of things that have become clear in my head. We're going to talk about it and try and simplify it. آپ کو پتہ ہے simplify فت کرتی ہوتی ہیں. میں جاگن بولتی ہوں. So we'll keep unraveling things as we go along. بالکل ٹھیک ہے. And thank you so much for coming back. اینڈ اگین مجھے تو میرا ٹیچر واپس آ گیا. سو کیونکہ آپ اتنی بزی رہی ہو اس پورے عرصے میں کہ ہماری وہ والی جو ایک بات تھی وہ ہونا ہی مشکل ہو گئی. اینڈ اینڈ میں سامیہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے کلینک ٹائمنگس کہاں ہیں, آپ کہاں پیشنٹس دیکھ رہی ہیں, اور ہمارے آڈینس کو آپ ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دیں گی جو یہ اس ریفرنس سے آئیں گے. آپ نے ان کو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ بھی دینا ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر یور اویلیبلٹی. تو مجھے آپ نے بتائیں کہ آپ کہاں بیٹھتی ہیں. I am in Lahore, DHA. That's where I see patients personally. اس کے علاوہ جو چھوٹے شہروں سے یا دور کے شہر ہیں اور کچھ دور کے ملکوں سے, انہوں نے آن لائن بھی کرتے ہیں.
people abroad find it quite useful because to go to a functional medicine practitioner abroad is very expensive. Very expensive. Yeah. And Pakistan में तो I don't think so कोई आपके अलावा अभी है भी. हाँ. I haven't heard of any. I have heard of nutritionists. लेकिन उनसे ज़्यादा तो मुझे पता है. I know that. You know. So So you can ask for my assistant's number. She books appointments for me. मैं आप स्क्रीन पे आप देख लें. इनका नंबर्स है, इनका ईमेल है. एंड प्लीज़ अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो हमारी बातें सुन के, डॉक्टर साहिबा को कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा. बिकॉज ये बातें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम खुद से नहीं कर सकते. इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपने अंदाज़े खुद लगा सकें. बिकॉज उसमें डोजिंग, माइक्रो डोजिंग कितना चाहिए, किसके साथ चाहिए, that is very, very important. So all I can offer here is a master and a little, you know, discount. So do contact her and keep watching our shows. अगले शो से हम डिटेल में एक एक चीज़ उठाएंगे. And we have the master with us. Yes. And thank you so much.